जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर V2I बा कोर पेपर 7 में सब इंपोर्टेंट एक मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करबा यूनिट 1 नो यूनिट 4 जाय हला। ए गुटिए वीडियो देखंतु यूनिट 1 थार आरंभ करबा 4 जाय सब जांक आपनकर एक मार्किया कंप्लीट हे जिवे। 10 टी रु 10 टा ठीक करि परबे। एग्जाम पूर्वरु एटा एबे देखंतु फुल और एग्जाम पूर्वरु थरे देखि जिवे जा द्वारा सब 10 टा रु 10 टा ठीक करि परबे। देखंतु लॉन्ग क्वेश्चन आपन 3 4 पेज लेखुचंती सेटा आपनको 7 मार्क मिलुची। तो 8 रु 7 मिलिबो। तो काहे कि एक मार्किया क्वेश्चन देखो 10 मिनिट भी नागिबनी एक मार्किया क्वेश्चन किंतु आपण जदि 10 टा ठीक करछन 10 मार्क पाइ जिवे। तो समस्त कोन करंतु एक मार्किया भलो भाबरे पढि जांतु। प्रथम क्वेश्चन अछि सुल्तान जुगर केउ वंश अन्य नाम मामुलुक वंश को वंशर दास वंशर दास वंश केबे प्रतिष्ठा हेतला 1206 रे किए प्रतिष्ठा करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक हला। तो मु एठी सजेशन कर दउची कोन क्वेश्चन पढिबो। तो एई भळा क्वेश्चन आसे तो समस्त वीडियो को लास्ट जाय नियति भाबरे देखिबे। सुल्तान जुगर इतिहास जानिबा निमंते पारसी तारीख परंपरा केउ प्रकार उपादान अटे एटा होची गोटे साहित्यिक उपादान। तापरे भारत रे केबे सुल्तान जुगर आय आरंभ घटितला केबे घटितला 1206 रे केबे शेष होइतला 1526 रे। शेष सुल्तान शासक किए थिले इब्राहिम लोधी हला। सुल्तान जुगर शासक मानक मुख्य भाषा कोन थिला पारसी भाषा थिला हला। तांकर मुख्य भाषा पारसी भाषा रे रचित श्रेष्ठ साहित्य खोजा इन उल फुतुरे केउ सुल्तान वंश शासन विषय रे वर्णित एटा खिलिज वंश शासन विषय रे वर्णित। आ एटा रचना किए करथिले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे अमीर खुसरो एई पुस्तकटी रचना करथिले हला। अमीर खुसरो रचना करथिले मन रखिबे समस्ते। तारिक इ दाऊदी सुल्तान जुगर केउ वंशर शासन उपरे पर्यवेसित लोदी वंश शासन विषय रे पर्यवेसित। केउ ग्रंथ रे आरबीय मानक सिंधु आक्रमण ठारू अकबर को समय पर्यंत इतिहास रचित तारिक इ मासूमी रे। तो एटा देखंतु इस्लाम शासन समय रे जो पुस्तक गुडा एगुडा टे मन रखिथिबे। मध्य युग रे परिव्राजक युवराज रूपे कहा को अभिधा करा जाय मार्को पोल को अभिधा करा जायता। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद घोरी का युद्ध और जीवनी उपरे रचित पृथ्वीराज रास किए रचना करथिले चांदबरदाई रचना करथिले। पृथ्वीराज रास किए चांदबरदाई रचना करथिले। ताद्र 1191 रे प्रथम तीरयुद्ध जो हेतिला मोहम्मद गोरी को सहित पृथ्वीराज चौहान सेटा वर्णित होइछि। तापर 1192 रे जो द्वितीय तीरयुद्ध होइतिला से कथा भी वर्णना करा जाइछि। 1200 शताब्दी काश्मीर राजा मानक इतिहास उपरे वर्णना करिथिबा स्वदेश साहित्य होछि कल्लण। साहित्यक किए कल्लण कल्लण कोन रचना करथिले पढि पारे मोस्ट इंपोर्टेंट राजतरंगिणी रचना करथिले कल्लण मन रखिबे। हिंदी भाषा रे रचित स्वदेशी साहित्य चंद्रभट्ट किए रचना करथिले मुल्ला दाऊद रचना करथिले। संस्कृत साहित्य परशुराम विजय किए रचना करथिले कपिलेंद्र देव रचना करथिले। सुल्तान जुगर केउ मुद्रा जितल नाम रे परिचित थिला ताम्र मुद्रा को जितल कुआ जातला किए सुन्ना रूपा तंबा कल्लज प्रभृति 4 गोटी धातु मिश्रण रो मुद्रा प्रचलन करथिले गियासुद्दीन तुगलक प्रचलन करथिले। सुल्तान जुगर कला स्थापत्य निर्देशन रूपे सरी दुर्ग केउ सुल्तान का राजत्व रे निर्मित करा जायतिला अलाउद्दीन का समय रे सरी दुर्ग निर्माण करा जायतिला। केउ सुल्तान बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रचलन करथिले एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी मन रखिथिबे। बलबन राज्य शासन केउ नीति आपणैथिले रक्त और लौह नीति आपणैथिले। 40 बाहिनी किए प्रतिष्ठा करथिले इल्तुतमिश 40 बाहिनी प्रतिष्ठा करथिले। देखंतु ए जो अछि एठी बलबन होउचंती दास वंशर सर्वश्रेष्ठ शासक मन रखिबे। बलबन होउचंती दास वंशर सर्वश्रेष्ठ शासक। ए 40 बाहिनी को किए प्रतिष्ठा करथिले इल्तुतमिश प्रतिष्ठा करथिले। किंतु ए जो 40 बाहिनीटा को उच्छेद किए करथिले एटा को उच्छेद किए करथिले देखंतु इल्तुतमिश प्रतिष्ठा करले तापर बलबन कोन करथिले को उच्छेद करथिले बलबन। भारत रे सुल्तान राष्ट्र प्रकृति कौन थिला धर्म भित्तिक राष्ट्र थिला। राजा माने कोन निजको जेल लाई बोली कहउथिले। सुल्तान जुगरे सुल्तान मानक राज्य परिवार दायित्व केउ अधिकारी निर्वाह करथिले वकील इदर निर्वाह करथिले। सुल्तान जुगरे प्रादेशिक सामरिक शासककर्ता केउ नाम रे परिचित थिले वाली नाम रे परिचित थिले। तुगलक शासन दीवान इ अमीर कोही केउ विभाग रा कार्य करुथिले से कृषि विभाग रा कार्य करुथिले। सुल्तान जुगरे गुलबर्ग जामिस मस्जिद केउ देशर स्थापति द्वारा निर्मित होइतिला पारस्य देशर स्थापति एटा को निर्माण करथिले। हजारी सिल्तुर नामक प्रासाद किए निर्माण करथिले अलाउद्दीन निर्माण करथिले। केउ देश शब्द सुफियारु सुफी शब्द आसीची एटा ग्रीक शब्द रु आसीची एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे।
तापरे सुफी संत माने काहाकू सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्रदान करछन्ते गुरु को, एटा भी वेरी इंपोर्टेंट। तापरे राजा एवं सम्राट सहित बंधुत्व कर नै केउ सुफी संत मानितला, एटा बाबा फरीद कहितले। तापरे एठी देखंतु आउ किछि एक मार्किया क्वेश्चन अछि, नियाति भाबरे पढिबे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चाचनामा ग्रंथ अबू बकर रचना करथिले, अबू बकर अली बिन अबू बकर हला। तारिख इ फिरोज शाही जियाउद्दीन बारानी, खोजा इनुल फुतु अमीर खुसरू, एटा कहि देथिनि मु। तारिख इ मुबारक शाही सयद वंश विषय करे। मार्कोपोल केउ देशर पर्यटक, इटाली रो। तो एडा सब टिके पढिथबे हला। एडा मु आ डिस्कशन करि पारनी काइना वीडियो बहुत लंग हबे, एडा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टिके खाली पॉज करंतु पढंतु। एग्जाम पूर्वरु नियाति भाबरे ए वीडियोटा देखि जिवे हला। एग्जाम जदि काली जो मानकर एग्जाम अछि सेमानक पई भलो, तो आज बहुत टाइम अछि, तो एको पढि परिबे, सेमाने भलो भाबरे पढि परिबे। देखंतु केते क्वेश्चन अछि। तापरे यूनिट 2 को जिबा। एठी यूनिट 2 रो एक मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। प्रथम क्वेश्चन अछि, बाहामी राज्यर प्रथम सम्राट किए थिले? हासन शाह थिले बाहामी राज्यर प्रथम सम्राट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे, बेसी करिके विजयनगर राज्य उपरे पडिबो क्वेश्चन। प्रसिद्ध ईरानीय कवि हाफिज केहू बाहामी सम्राट द्वारा सम्मिलित होइथिले? मोहम्मद शाह द्वितीय द्वारा। तापरे केहू बाहामी सम्राट विद्यार को राजधानी स्थानांतरित करथिले? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद शाह प्रथम स्थानांतरित करथिले, मन रखिबे। बाहामी राज्य सर्वश्रेष्ठ शासक थिले कलीमौला हला। कलीमौला थिले बाहामी राज्यर सर्वश्रेष्ठ शासक। तापरे बाहामी राज्य सामाजिक एठी जदि पढ़थांदा विजयनगर सर्वश्रेष्ठ शासक किए? कृष्णदेवराय हला। बाहामी राज्य सामाजिक व्यवस्था उपरे केउ वैदेशिक परिवाचक विवरणी प्रदान करिसंती? अथेनेसियन निक्तिन। केउ नदी अववाहिका विजयनगर साम्राज्य प्रतिष्ठा करा जायतिला? तुंगभद्रा कृष्णा नदी अववाहिका। तापरे संगम वंश केउ शासक चीन देशर राष्ट्रदूत प्रेरणा करी वैदेशिक संपर्क उन्नति करथिले? बुक्का। तापरे आंध्रभोज रूपे किए परिचित? एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो। कृष्णदेवराय मन रखिथिबे। कृष्णदेवराय केउ वंशर श्रेष्ठ सम्राट थिले? तुलुक वंशर। एटा तुलुक वंश भी कृष्णदेवराय प्रतिष्ठा करथिले हला। कृष्णदेवराय शासन रे ग्राम शासन मुख्य भूमिका किए निर्वाह करथिले? आयमार निर्वाह करथिले। कृष्णदेवराय राज्यसभा मंडन करथिबा पोदाना केउ भाषार आदि कवि रूपे प्रसिद्ध लाभ करथिले? तेलुगु भाषार। कपिलेन्द्र देव अभिषेक उत्सव केउठारे अनुष्ठित होइतिला? भुवनेश्वर रे अनुष्ठित होइतिला। केबे कपिलेन्द्र देव विजयनगर शासक द्वितीय देवराय निकटरू पराजित होइतिले? 1444 रे। कपिलेन्द्र देव केउ विजयनगर राजधानी हम्पिला अधिकार करथिले? एटा केबे हला कुछ केउ केबे? 1460 रे। आदिकवि सारला दास केउ गजपति पृष्ठपोषकता लाभ करथिले? कपिलेन्द्र देवଙ୍କ पृष्ठपोषकता लाभ करथिले। केउ गजपति वैष्णव धर्म पृष्ठपोषकता करथिले? प्रतापरुद्र देव। तापरे केउ गजपति एटा प्रतापरुद्र देव गला। केउ नगरी को 7 गोटी दुर्ग प्राचीरी घेरी रहितला? विजयनगर को 7 गोटी दुर्ग प्राचीरी घेरी रहितला। तापरे बाहामी राष्ट्रर प्रतिष्ठाता किए? हासन शाह। ई सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एडा भी पढिबे हला। विजयनगर राज्यर प्रतिष्ठाता किए? एटा बेसी आसे हरिहर आ बुक्का। ओडा पढिथिबे बेसी करी विजयनगर क्वेश्चन, विजयनगर रिलेटेड क्वेश्चन टिका अधिक आसे यूनिट 2 रु। तांका मंत्री परिषद कोन कह जात्रा ए सब अछि एठी, एटा पढि नियंतु हला। काहेना देखंतु एटा 10 मिनिट भी नागिवनी एक मार्किया करते, तो एठी 10 रु 10 पाई परिबे जति एति पढुचंती। सुल्तान जुगरे इक्ता केउ अनुष्ठान को बुझाउतला? इक्ता होची प्रदेश को बुझाउतला। इक्तार मूल शब्द केउ देशरु आछि? अरब देशरु आछि। एटा एफएम यूनिवर्सिटी रा आस्तिला। सुल्तान सम्राट प्रतिष्ठा पूर्व किए भारत रे इक्ता प्रचलन करथिले? मोहम्मद घुरी प्रथमे इक्ता प्रचलन करथिले। तापर सुल्तान जुगरे केउ वंश सम्राट माने इक्ता व्यवस्था प्रथम भारत रे प्रचलन करथिले? दास वंशर प्रथमे इल्तुतमिश हला। इल्तुतमिश प्रथमे प्रचलन करथिले। केउ वंशर शासन काल रे इक्ता गुडी को सरकार एवं जागिरी रे परिणत करा जायतिला? लोधी वंश शासन समय रे। धर्म क्षेत्र गुडी को मुस्लिम शासक माने प्रदान करथुवा कर मुक्त जमी को कोन कहा जायतिला? वक्फ कहा जायतिला। तापरे हिंदू राजा माने प्रदान करथुवा कर मुक्त देवतर संपत्ति केउ माने उपभोग करथुले? देवाल
ମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା କରମୁକ୍ତ ଜମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମତର ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ କେଉଁ ସୁଲତାନ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 1200 ଫଳ ବଗିଚା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଫିରୋଜ ତୁଗଲକ। ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ଦିୱାନ ଇ କୋଇ କେଉଁ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା? ଏଟା କୃଷି ବିଭାଗରେ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। କେଉଁ ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମେ କୃଷି ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କୃଷି ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। କେଉଁ ସୁଲତାନ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍କାର ଆଣି ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ରାହତ କି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା? ଜଳସେଚନର ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ରାହତ। ପାରସିକ ଚକ କେବେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା? 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏଟା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା। ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମର ବିବରଣୀ କିଏ ରଖୁଥିଲେ? ପଟୁଆରୀ ରଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାମର ବିବରଣୀ। ତାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଦିୱାନ ଇ ରିୟାସତ ଥିଲେ। ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠକାମି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ବରିଦ ଥିଲେ। ତାପରେ ଇବନ ବତୁତା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କେଉଁ ସହରଟି 28ଟି ଦ୍ୱାର ଥିଲା? କୋଉ ସହରର? ଦିଲ୍ଲୀର ଥିଲା 28ଟି ଦ୍ୱାର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ଆଗ୍ରା ସହର କେଉଁ ସୁଲତାନ ବଂଶ ଶାସକ ମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା? ଲୋଦୀ ବଂଶର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ କେଉଁ ସୁଲତାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରାକସି। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର କେଉଁ ସୁଲତାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏଟା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହର ଅହମ୍ମଦ ଶାହ। ତାପରେ ଗୁଜରାଟରେ ମୁଲତାନୀ ବେପାରୀ ମାନେ କେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ଥିଲେ ସେମାନେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶସ୍ୟ ଦାନ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବେପାରୀ କେଉଁମାନେ? ଇରାନୀୟ ଆଉ କରୱାନୀ ମାନେ। ତାପରେ ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ କେଉଁଠି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା? ଓରମୁଜରେ। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଛାଡ। ତାପରେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ କିଛି ଅଛି, ଏଟା ପଢି ନେବେ। ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ପଢନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରି ପଢନ୍ତୁ। ଯଦି ୟା ବାহিরে କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ୟା ବାহিରୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବନି। ତାପରେ ଏଟା ୟୁନିଟ୍ 4 ଆସିଲା, ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଏଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭିଡିଓ ହଉଛି, ତ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶ ପରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାଷା ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା। ମନେ ରଖିବେ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ମିଶିକି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ହେଇଛି। ସୁଫି ଧର୍ମ ମତବାଦ ମୂଳ ଉପାଦାନ କେଉଁ ଧର୍ମ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ଇସଲାମ ଧର୍ମ। ସେମିତି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଇସଲାମ ଧର୍ମର। ମନେ ରଖିଥିବେ। ଭାରତରେ କେତୋଟି ସୁଫି ସିଲସିଲା ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ? 4ଟି। ସିଲସିଲା ମାନେ କ'ଣ? ବଂଶ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କେତୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ? 4ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ସୁଫି ସିଲସିଲା ଭାରତରେ କ'ଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା? ଭାତୃଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟରେ। କେଉଁ ଚିସ୍ତି ସନ୍ଥଙ୍କ ବାଣୀ ଥିଲା? ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି। ଖୋଜା ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି। ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥିବେ, 1143ରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। 1206ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1206 ନା 36 କ'ଣ? 1236 ହେଲା। 1236ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ତାପରେ କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଠାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ? ସଲିମ ଚିସ୍ତି। କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ରାଜକୀୟ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସୌୱାର୍ଦୀ। କେଉଁ ସିଲସିଲା ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁଜ ପଗଡି ଧାରଣ କରୁଥିଲେ? ଏଟା କାଦିର। କେଉଁ ସୁଲତାନ ବଂଶ ରାଜତ୍ୱରେ ସୁହଦା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା? ତୁଗଲକ ବଂଶ ସମୟରେ। ତାପରେ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କ ବାଣୀ ଥିଲା? ଏଟା ବାବା ଫରିଦଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା। କେଉଁ ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ସିହା ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ନକ୍ସବନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା? ସୁଫି ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଟା ରହସ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା। କବୀରଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ରାମାନନ୍ଦ ଥିଲେ କବୀରଙ୍କର ଗୁରୁ। ତାପରେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ମନ ଓ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଟା ନାନକ କହିଥିଲେ। ଯେପରି ଏକ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଜଳପାତ୍ରରୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜଳରେ ମିଶିଥାଏ, ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା କହିଥିଲେ କବୀର। ନାଥ ଯୁଗ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ରବିଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇନି ନା, ଏତେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେନି। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତିବାଦ ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟା? ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ ପଛରେ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶେଷ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା? ପୁରୀରେ। ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କର 1486ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 1486ରେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କେବେ? 1533ରେ। 1533ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। କବୀର ନାନକ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ତ୍ରିସ୍ରୋତ, କାହିଁକି ନା 3 ଜଣ ଥିଲେ ହେଲା। ଏଇ 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଆହୁରି କେତେ ବି ସନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଟା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା? ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ଆଣି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ସାମାଜ୍ୟ ସଂସ୍କାର। ତାପରେ ରବିଦାସଙ୍କ କେତୋଟି କବିତା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସକଳିତ ହଉଛି? 41ଟି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ପଢିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ପଢିଥିବେ। ପୁଷ୍ଟି ମାର୍ଗର କାହାର ଥିଲା? ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। କବୀରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? କବୀର ପନ୍ଥୀ। ତାଙ୍କ ଭଜନକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ଦୋହା କୁହାଯାଉଥିଲା କବୀରଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଜନକୁ। କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦୋହା। ତାହେଲେ କବୀର କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? କବୀର 1440ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1518ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? ନିରୁ ଆଉ ନିମା 2 ଜଣ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କାହା ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ହେଲା, ଜୈନକାର ସେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ଶିଖ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କଣ? ଶିଷ୍ୟ, ଏଟା ଆସିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ, ଏସବୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ରବିଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ବାରାଣାସୀରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ୟାର ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟା ବାହାରୁ ଆସିବନି। ତ 2 ମାର୍କିଆରେ ଯଦି ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତ କଣ କରନ୍ତୁ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।